च देवस्तां विश्वरूपां पशुधनान्त स्नानमुद्रिशमूर्जितवान् धनुर्वागस्मान्नुपसृष्टतः ओं हयमूर्तो सुमुहूर्तोऽस्तु। ओं श्री पुण्यलिंगेश्वर स्वामिने नमो नमः। ओं नमस्तेऽस्तु भगवान् विश्वेश्वराय महादेवाय त्रिपुरान्धकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्री महादेवाय नमो नमः। ओं श्री पुण्यलिंगेश्वर स्वामिने नमो नमः। गोत्रोभवस्य कुमरिशेट्ल गोत्रोभवस्य नामधेयस्य सत्यनारायण नामधेयस्य अश्विनी नक्षत्र जातकस्य श्रीलक्ष्मी नामधेयस्य अनुराधा नक्षत्र जातकस्य चेतन नामधेयस्य पूर्वाषाढ़ नक्षत्र जातकस्य मानस नामधेयस्य उभा नक्षत्र जातकस्य भरत नामधेयस्य आर्द्रेय नक्षत्र जातकस्य माधुरी नामधेयस्य पुष्यमी नक्षत्र जातकस्य शारव नामधेयस्य हस्ता नक्षत्र जातकस्य निहाल नामधेयस्य अनुराधा नक्षत्र जातकस्य अस्माकं सह कुटुंबानां गोत्रोभवस्य मिथुनकुल गोत्रोभवस्य राजकुमार नामधेयस्य मंजुला नाम्ने सहना नामधेयस्य आश्रिता नामधेयस्य उमरिशेट्ल गोत्रोभवस्य श्रीनाथ नामधेयस्य सरिता नामधेयस्य अपूर्व नामधेयस्य आकांक्षा नामधेयस्य अस्माकं सह कुटुंबानां क्षेम स्थैर्य विजय वीर्य वैराग्य ऐश्वर्याभिवृद्धिरस्तु। श्री पुण्यलिंगेश्वर स्वामी सन्निधौ पुष्पपूजाञ्च करिष्ये। ओम शिवाय नमः, ओम महेश्वराय नमः, ओम शंकराय नमः, ज्योतिर्मय नमः, लिंगस्वरूपाय नमः। नानाविध परिमलपत्र पुष्प पूजान् समर्पयामि। तदङ्घौ मङ्गलनीराजनम्। ओम नमः शिवाय। అమ్మా నాన్న అనాథాశ్రమంలో జీవిస్తున్న 600 మంది అనాథులకు జరుగుతున్న నిత్యాన్నదానానికి మానవత్వంతో సాయమందించిన మీకు కృతజ్ఞతలు తెలుపుతూ మీరు మీ కుటుంబం ఎల్లవేళలా బాగుండాలని శ్రీ పుణ్యలింగేశ్వర స్వామిని సేవాశ్రమం వేడుకుంటుంది.